Chavacano TV. Todo vale, vale todo. El alcalde John Dalipe dal el orden con el Task Force Ordinance na Traffic and Transportation para intensificar con la implementación del ordinanza en la ciudad. Este ordinanza está designada para ayudar a mantener y aflojar la situación de tráfico y está pacífico el magacamino en la ciudad. El Task Force Ordinance está composita de representantes de gobierno local, policía y sector de transportación. Responsable na implementasyon para kuhi con el mga illegal tan park na kalsada, obstruction of roads and sidewalks, PUV regulations, mando traffico y safety del passenger and pedestrians. Ika-24 del Agosto, un driver y operator del Bajari ya puede man apprehend el mga otoridad por el violación del obstruction of roads and sidewalks. Después con este puede man apprehend el alcalde dyan dale el direktiba para man hold con el unit de este y base na investigasyon ya descubri que el unit ta usa man biyahe un privado vehikulo inuay propio dokumento ya pwede presenta. Humihingi po ako ng pasensya kay Mayor John Dalipe kasi pasensya po kasi hindi ko alam, hindi ko kabisado dito. Dayo lang po ako dito na ganito pala kahigpit. Ngayon naniniwala na ako na talagang ang patakaran nyo talagang sinusunod. Pasensya na. Después imprenta con el su violación y cumpli con el mga requerimiento, imprente del mga autoridad el violador voluntariamente y akita con el tempered sticker na su Bajari ta sirvi como el prangkisa na su service. Na entrevista con el violador, él reitera que el gobierno de Zamboanga bajo na liderato del alcalde John Dalipe seryoso y stricto ta implementa con el ordinanza del ciudad. El violador ya pagkakonsuma ga violasyon iya aprende el leksyon na akto ya kometele. Ang advice ko lang sa lahat ng mga humuhusga sa city administration ng Zamboanga kay Mayor John Dalipe na totoo talagang mahigpit. At isa na ako sa nahuli, nasampulan, sana maging example na ako sa inyo na huwag nyo nagawin ng mga illegal. Na palabra del administrador del ciudad, el gobierno local de Zamboanga bajo na administrasyon Dalipe ay tapara itapelya en contra y nunca ay tolera con ensina klase de actividades inuay espasyo na ciudad. Estos mga taase maldad y hechor del mga mal actividades aquí na di ating syudad. No hay espasyo aquí kanaton na administrasyon Dalipe ay para duro en contra con el mga mal elemento y aquellos participantes de este. El Dalipe Administración nunca hay tolera con este clase de actividades. Para con el mga taplanya pa lang ase illegal, akorda kay el gobierno seryoso ta implementa con el mga ordinanza del ciudad. Este es Gerald Pio Quinto para na Chavacano TV. Todo vale, vale todo. Este porción trae con ustedes el Pescozam Pest Control Services in Zamboanga City, a company that provides integrated pest management using variety of methods in controlling pests. Sky Valley Park. Sky Valley is a home paradise away from the bustling city of Zamboanga. It is located at Duldian Upper Pasunanca, Zamboanga City. Don Macchiatos with coffees delicioso, located at La Purisima Street, Zamboanga City. Grab a drink at Appetite Adventure, located at Sutterville, Zamboanga City. Big V's Cafe and Restaurant is a place where you can find good food and excellent service, located at La Purisima Street, Zamboanga City. What's that food? Pinakasunod chicken in the sun under rice in Zamboanga City. At first glance, make your nights more memorable in the biggest super club in Zamboanga City, located at Veterans Avenue. Umu Fuego, known for its sizzling food at its best, located at La Casitas Food Park, stall number 10.